जय जगन्नाथ। कहानी यही संपर्क मानकर यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत स्वागत। मोर चैनलटी बहुल भाव में आदृत होइथिबारु समस्त दर्शक श्रोतागण को मोर हार्दिक धन्यवाद। संपर्क को नहीं यही मोर प्रथम निजस्व भेटी। भूमाता परे जीवन प्रथम संपर्क होउछि माँ। पिला बेले शुणी गपटीए। स्त्रीटीए स्वामी को पचारे तुम्हें मते केते भल पाओ। तार परीक्षा नबाकू चाहे। तेणु कहे तुम्हें जदि तुम मार कलिजाटी को आणिब मो पाई ताहले मु जानिबि जे तुम्हें मते बहुत भल पाओ। लोकटी जाए ता माँ पाखकू। स्त्री प्रेम रे अंध तार माँ को से हत्या करी तार कलिजाटी को नहीं आसुए। बाटरे हठात निजर अनुसूचित मन को नहीं झुंटी पड़े पत्थरटीए। बैग रे थिबा कलिजाटीरू शब्द आसे धन झुंटी लुगरे कष्ट है लगी। ये होची मार हृदय। माँ शब्दटा ही कुहुकमय। माँ उच्चारण मात्र के शारीरिक मानसिक पीड़ार उपशम होता है। से तो झुंटी पड़े भी आमे माँ को डाकू। आउ किए मनरे दुख देले भी आमे माँ को ही मन पकई थाओ। एमिति तो समस्त को निज माँ सर्वश्रेष्ठ लगी थाए। किंतु मो माँ थिला केवल जड़े माँ। ना ताठारे थिला सांसारिक बुद्धि ना थिला कौनसी असाधारण प्रतिभा। अत्यंत निष्कपट अत्यंत सरल अतीव वात्सल्यमय केवल माँटीए केवल ता छुआंकर। आज मो माँ कालगर्भरे किंतु 10 वर्ष हेलाणी तथापि आम भाई भौणी को शरीर असुस्थ हेले आमे तार उपस्थिति अनुभव करूँ। अविश्वसनीय हेले सुधा तार करुण वात्सल्यमय स्वर शुणी पारू। किछिटा गाल्टिक घटनावली को बाद देले यह मोर अंगे निभा कथा। तेबे सुनिबा गल्प मो माँ। का 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 निरंतर रड़ी छाड़ी चलछि काउटा। कौन गोटे स्वप्न देखुली किए जाने। निदटा हठात भांगीगला। शरत ऋतुर मधुर स्निग्ध सकाळ। फर्चा पड़ाकू किछि समय बाकी अछि। अल्प अल्प थंडा मध्य पड़िछि। कंथाटा को टाणी आनी आउ किछि समय शोइबाकू इच्छा दिला। हेले गरम मुढ़ीर बास्ना जेमिति नाकरे बाजिला मु धाईगली रोषेई घर को। अगणा पार हो गला बेले तोफा आकाश को अनेली। 7 भाया तारा सबू आंबड़ा गछ ऊपर को आसिले। कुआ ताराटी दप दप जलुछि। माँ मुढ़ी भाजी सारी। बर्तमान तक कुलारे पाछुड़ी चलारे चलई टीणारे पुरेब। टीणा को हलई हलई आंगुली पुरई पूरा पूरी पैक करदेव। सेठारे पहुंची मोर कांद आरंभ होगला। मते कहीं उठेलुनी मुढ़ी भाजवा आगर। माँ जेते बुझेले मध्य से गोटे वाक्य दोहराई मु कांदी लगी थाए। कथा है माँ जेते भोर उठे ता सहित मु मध्य उठे। धान ओसेवाकू हो किंबा अन्यान्य काम करने हो ता सहित मु मध्य निश्चित उठे। ता आगरे बसी थाए। मुढ़ी भजा देखिबा मोर एक साप्ताहिक मनोरंजन। माँ विराट एक माटी पलम रे जहाँ को हन्ना कहते राति धोई रखि चाउल को पकाइब और गोटे काठ चटुरे एपाक सेपाक करी हलाउथबो जे चलाउथबो जे से छा छा भली एक मधुर ध्वनि बाहरुथबो। लुण मिछा चाउल भजार लोभनीय बास्ना रे महकुथबा चारिआड। मझिरे मझिरे माँ चाउल को परखुथबो हैला कि नाही। तापरे गोटे हांडी जार गोटे पट द्वार परी भंगा होइथबो खपुरी कहते ताकू काठ चुली रे बसाइब। ता भितर ततला बाली रे मुठे लेखा गरम चाउल पकाई गछे बाउंश खड़िकारे शीघ्र शीघ्र चलाई बुढ़ी भाजिब। ताहा एक विशेष कला।
ଏହା ପ୍ରାୟ ନିପୁଣା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ହିଁ କରିପାରୁଥିଲେ। ମଲ୍ଲି କଢ଼ ଭଳି ଧଳା ଧଳା ମୁଢ଼ି ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲେ, ତାକୁ ପୁଣି କୁଲାରେ କାଢ଼ି ପକାଇବ। ତାହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଅଣପାଠୋଇ ମା ମୋର ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିସିଆନ୍, ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦ୍ୱାରା ମୁଢ଼ି ତିଆରି କରୁଛି। ତାପରେ ଭାଇମାନେ କିଏ ମଟର ମୁଠେ ତ କିଏ ବୁଟ ମୁଠେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳାଇ ଭାଜିବା ପାଇଁ ବରାଦ କରିଥିଲେ। କାଠ ଚୁଲିରେ ବାଇଗଣଟିଏ କିମ୍ବା ଆଳୁ ଦିଟା ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ପକା ହେଇଥିବ। କେତେ କାମ ନ କରୁଥିଲା ମୋର ମା। ସେତେବେଳେ ମୋର ବାଲ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସୁପର ହୁମେନ୍ର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ପୌଷ ମାସରେ ଦାନ୍ତକୁ ଦାନ୍ତ ବାଜୁଥିବା କାଲୁଆ ଶୀତରେ ସେ ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟପ୍ରହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରୁଥିଲା। ପୁଣି ବଡ଼ି ଭୋରରୁ ଉଠି ପଡ଼ୁଥିଲା। ସାତ ଭାୟା ତାରାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ସମୟ ନିରୂପଣ କରୁଥିଲା। କୂଅ ମୂଳରେ ଥିବା ଆମ୍ବଡ଼ା ଗଛ ଉପରେ ସାତ ଭାୟା ତାରାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ ତାର ଉଠିବା ବେଳ ହେଲାଣି ବୋଲି ଜାଣୁଥିଲା। ଗଉଣି ଗଉଣି ଧାନ ଭିଜେଇବ, ତାକୁ ଉଷେଇବ। ମୁଢ଼ି ଚାଉଳ, ଭାତ ଚାଉଳ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଢିଙ୍କିରେ ଧାନ କୁଟିବ। କୁମ୍ଭାଟୁଆ ଡାକ ଦେଲେ ଉଠି ପଡ଼ି ଛଡ଼ା ପାଣି ଦାଣ୍ଡରେ ବାଡ଼ିରେ ପକାଇ ଘର ଅଗଣା ସବୁ ଓଳାଇବ। ଚାଷୀ ଘର, ରୋଷେଇ ବାସନ ମଜା, ନଈରୁ ପାଣି ଅଣା। ତା ବାଦ ଘରେ କୁଣିଆ ମୈତ୍ର ଚାକର ମୂଲିଆ ସଦାବେଳେ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି। 4 ପୁଅ 2 ଝିଅର ଫରମାଇଶ ପୁଣି ଅଲଗା ଅଲଗା। ଆଜି ସେସବୁ ଭାବିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଲାଗେ। ଲୋଟଣି ପାଳାପାଳି ଅହରହ କାମରେ ଲାଗିଥାଏ। କେତେବେଳେ ହେଲେ ବିରକ୍ତ ହେବାର ବା ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ରାଗିବାର ମୋର କାହିଁ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ତାର ଛୁଆମାନେ ହିଁ ଥିଲେ ତାର ଦୁନିଆ। ସେ ଯୁଗ ନେଇ 7 ବର୍ଷ କାଳରୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସି ସେ ଘର ସମ୍ଭାଳିଥିଲା। ମୋର ଅଜା କୁଆଡ଼େ ଦୁଃଖରେ ଗୀତ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମାଟି, ମୋ ଝିଅ ଯାଇଛି ବେଉସା ଖଟି, ଅନ୍ତର ଯାଉଛି ଫାଟି। ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଖୋଜୁଥିଲା ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଆମରି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ହିଁ ସେ ଦେଖୁଥିଲା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ। ବହୁତ ବିରକ୍ତ ହେଲେ କିମ୍ବା ଆମେ ବହୁତ ଦହଗଞ୍ଜ କଲେ କେବଳ ନିଆଁ ଛୁଆ ଶବ୍ଦଟି ତା ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଏକୁଟିଆ ତୁଲାଉଥିଲା। ବାପା ଆମର ଥିଲେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ, ବଦ୍ରାଗୀ ଓ ରକଠକ୍ କହିଲା ବାଲା। ସବୁ ବିଷୟରେ ଅଶେଷ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପରେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ଗର୍ଭିଣୀ ଗାଈ ବାଟ ଛାଡ଼ୁଥିଲା। ସିଂହ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ସବୁ ଆଦେଶ, ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ନୀରବରେ ପାଳୁଥିଲା ମୋ ମା। ବାପା ବେଳେବେଳେ ତାକୁ ବହୁତ କଟୁ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ସେ କିନ୍ତୁ ଓଢ଼ଣା ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଥିଲା ସିନା, ହେଲେ କେବେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ମୋର କାହିଁ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଅବୋଧ୍ୟ ମନ ମୋର, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ ସେସବୁରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଥିଲା। ତାର କାରଣ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ମୋ ମାର ନିରୀହ ଆଖି ଦୁଇଟାରେ ଲୁହ ମୁଁ ଆଦୌ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ସତ୍ତ୍ୱେ ବାପା ଥିଲେ ଖୁବ୍ ଦୂରଦର୍ଶୀ। ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ କଥାକୁ ଏତେ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ କଥା ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଅନେକ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ, ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମାଧାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗତ ବାପାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଝୁରେ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇ ନିଜ ମା ତଥା ନିଜ ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିଥିଲେ। ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ କିଆ କେତକୀ ଭରା ବନ୍ଧତଳିଆ ସର୍ପବହୁଳ ଜମିଟିଏ କିଣିଥିଲେ। ତାକୁ ନିଜେ ସଫା କରି ଏମିତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଚାଷ ଜମିରେ ପରିଣତ କରିପାରିଥିଲେ ଯେ ଲୋକେ ତାକୁ ସୁନା ଥାଳିଆ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ପରେ ଘରକୁ ଧନ ଜନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ। ଘର ସଦାବେଳେ ଆନନ୍ଦ ମୁଖର ହୋଇ ରହିଲା। ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଜମି ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା। ଏବେ ସେ ଜମି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଛାତିରେ କୋହ ଉଠେ। କେତେ କେତେ ମଧୁର ସ୍ମୃତି ତାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଥୁରୁ ଥୁରୁ ଶୀତ ରାତିରେ କ୍ଷେତ ବଢ଼ାଇବା, ପାଚିଲା ଫସଲକୁ ନଜର ନ ଲାଗେ ପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ବଳି, ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟାରେ ଅକ୍ଷି ମୁଠି, ଇନ୍ଦ୍ରୋତ୍ସବରେ ବର୍ଷା ନ ହେବା ପାଇଁ କ୍ଷେତ ମଝିରେ ଇନ୍ଦ୍ରଡାଙ୍ଗ ପୋତିବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା ସେ ସମୟ, କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଗଲେ ସେ ଲୋକମାନେ। ବାପା ମା ଆମର ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇ ଠିଆ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିଥିଲେ। ମୋ ବିବାହର ଅଳ୍ପ କେଇଟା ମାସ ପରେ ବାପା ମୋର ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଆମ ପରିବାରରେ ଉଇଁଥିଲା ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ ଓ ବିବାଦର ଧୂମକେତୁ, ଯାହାକି ପରିବାରର ସୁଖ ଶାନ୍ତିକୁ ଛାରଖାର କରିଦେଇଥିଲା। କୋଇଲି କୁହୁ କୁହୁ କରୁଥିବା ଘରେ ଦେଖାଗଲା ମନମାଳିନ୍ୟର କରାଳ ଛାୟା। ବାପା ଅନେକ ଅଚଳ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ତାକୁ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କଳହର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା। ଆମେ 2 ଭଉଣୀ ହେଲୁ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ଏତେ ମିଳିମିଶି ଚଳୁଥିବା, ଏକ ଆରେକକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ଭାଇମାନେ ଯେମିତି ପରସ୍ପରର ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଗଲେ। ସମୟ ଯେ ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଏ ତାହା ମୋର କଳ୍ପନା ବାହାରେ ଥିଲା।
माँ को मध्य धीरे धीरे हतादर सहवाक पड़ा। चिर दुखिने माँ मोर ए भाई पाखरे मासे से भाई पाखरे मासे रही मृत्यु को जमीती अपेक्षा कर रहिला। आम दुई भौणी को आत्मा बिलपी उठुला सत, मात्र आम कि करें किपरि अद्भुत उद्भत मानसिकता ना सतरे आम भारतीय मानकर। धन्यवाद भगवान आज से मानसिकता किछि परिवर्तित है। आमे दुहे आज भाबू केवल भाई मानकर कहीं आमर भी किछि कर्तव्य थिला आम माँ प्रति। शाशुघर तो एक बाहाना, एक मिथ्या दुआही। एते दुखरे मध्य मो मार अंतर ता छुआ मानक प्रति निरंतर आशीर्वाद ही चलुला। माँ मात्रे ही तो सैया। आज से ही मार शव बासी होगाक बसी। अंत्येष्टिर खर्च किए बहन करिबा भाभी भाई माने विभिन्न बाहाना देखाई विलंबरे पहुंचुछन्ति। शव पाखरे खर्च नहीं परस्पर वाद विवाद लगेछन्ति। बाहर संतान दांडरे लोक गहली को भी खातिर नहीं कि टिके लज्जा भी नहीं। सेई माँ जी गाँव में झड़ वर्षा हेले आतंकित होउतला विदेश रे थिबा ता पिला माने काले कामरू फेरी नथिबे, काले भिजी जाइथिबे। सेही माँ जी भूई रे घार टाणी गणना करुथला पुआ आज गाँ को आसीब ना नहीं। फोन तो सर्वसुलभ नथिला ना। सेही माँ जी माँ पिला मानक पई मासरे 8-10टा ओषा व्रत पालन करथिला। ओषारे निज पई करिथिबा सुजी हलुआ पिलांक थाली रे उजाड़ी देउथिला। आज कौन संतान मानकर किछि मने नहीं। टंका पैसार मोह कौन मनीष को एते निम्नगामी कर दे पारे। माँ बापा कौन एइथिबे संतान मानक गढ़ी थांती। आज मो निजको निज विवेक को धिक्कार करे। आमको भी तो सेतिकी स्नेह श्रद्धारे से पाली। यह कौन एक मिथ्या भावना, एक बाहाना नुहे जे विवाह पर झील पर हो जाए। कहीं आमे दुई भौणी को तुंडरू दायित्व तुलेवाई शब्दटी बाहरिला नहीं। आमे केवल परस्पर मुह चाह चाह होउथिलु। एतिकी बेले मो सान भाईर 6 वर्षर पुओ कौन पुटुलटीए मार तकिया तले बाहर कर आइला। 7 गंठी दे रखिथिबा से पुटुलटी को खोलिला बेलକୁ सेथुरु बाहरिला कोचट छोटिया पर्सटे, जोटा मु आनी देइथिली और निजर कर्तव्य एतिकी बोली भाबिथिली। मोर कोह को अटकाइबार चेष्टार हिक्का उठुथिला। पर्स रे थिला मोड़ी मकची होई रहिथिबा 20 खंड 500 टकिया नोट, जहाकू कि से गणी गणी मैला कर देइथिला। किछि खुचुरा पैसा, भंगानुजा दिहला सुना कानफुल और किछि सुनार टुकुड़ा। मु आयत्तरे रही पारिनी। भो भो कांदी मुंड पिटुथिली और निजको निंदुथिली। एते बड़ घरर मालिकाणी माँ मोर जीवनर अंतिम पाहाचरे निज संसार को सेही छोट पुटुलटीरे सीमित कर देइथिला। जेमिति ताको से केतेबेले खरछड़ा करुनथिला। सबु समस्यार समाधान मिल जाइथिला। समस्त मुह उज्जवल और चिंताहीन देखागला। भोर होई आसिलाणी। आकाश को अनेइली। सात भाया तार आंबड़ा गछ उपर को आसी साइलेणी। कुआ ताराटी मध्य जळुछि दप दप होई। तेबे केमिति लागिला मोर कहानी माँ को नहीं। किछि किछि सत्य घटना और किछि किछि नाटकीय परिवर्तन नहीं ए गपटी मु लिखिछि। तेणु समस्त को अनुरोध केही निज देह को नेबे नहीं। गप विषय रे मते कमेंट करिवे। मोर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिवे, लाइक करिवे, शेयर मध्य करिवे। आपण पाखको मो कहानी शीघ्र पहुँचो से बेल मध्य बजाई देवे। धन्यवाद, नमस्कार।